وهاد لي ديشي هادو في السبيطار كاينين، في المارشي كاينين، في لاندستري كاينين، partout il y a une génération de déchets. Mais le problème اللي كاين هو est-ce que هادوك les déchets ils sont dangereux pour l'environnement ou pas? Et bien sûr, on doit tenir une réflexion, comment pouvons-nous éviter les déchets? بحال مثلا لا éviter les risques. Pour la sécurité, on parle d'éviter les risques, ça veut dire agir sur le danger ou agir sur l'exposition. Et ici, on va voir qu'il y a une grande analogie avec les deux. Et bien sûr, comment pouvons-nous gérer les déchets? On va parler de la gestion des déchets parce qu'il y a beaucoup de réglementations marocaines. Alhamdoulilah, le Maghreb, donc il a fait tout un arsenal légal et réglementaire pour la gestion des déchets. On va voir quelques textes réglementaires et bien sûr, on est concernés tous pour un petit peu participer positivement à la génération des déchets, au traitement des déchets et à la génération des déchets que nous pouvons réduire, utiliser et bien sûr dans l'économie, ce qu'on appelle l'économie verte. Et ça va permettre aux entreprises de bénéficier des déchets générés par d'autres entreprises et les rendre valorisables. Alors, عندنا un ensemble de textes نعطيهم لكم هنا تقراهم على خاطركم باسكو فيهم بزاف هذا باش نهضروا عليهم كاملين. Et le principal texte c'est le Daher numéro 10653 du 22 novembre 2006 portant promulgation de la loi 2800 relative à la gestion des déchets et à leur élimination. Alors هذا هو le texte principal, le texte important et très important. وهذا loi 2800 خرجوا معها بزاف ديال لي ديكري وبزاف ديال les arrêtés ministériels qui traitent un petit peu l'aspect ديال les déchets. وكنفرقوا فيهم comme par exemple le décret numéro 20939 هذا il traite les déchets médicaux et pharmaceutiques. كنعرفوا ان des déchets médicaux ce sont des déchets généralement qui contiennent des agents biologiques, dans certains des les agents biologiques وهنايا sont des déchets qui sont très dangereux. Donc, les procédures administratives relatives aux décharges contrôlées, les commissions, les modalités d'élaboration du plan directeur national, tout ça, ce sont des textes réglementaires. Donc, on va la liste parce qu'on ne peut pas les voir, mais pour vous un petit peu instruire sur la partie environnement, donc prenez le temps de faire des recherches et je vous conseille le site du ministère de l'Environnement. Donc, le site du ministère de l'Environnement du Maroc, qui est un fascicule sur l'ensemble des lois relatives à l'environnement. Donc, c'est un fascicule très important qui est très bien fait et qui est très bien détaillé. Il regroupe l'ensemble des textes qui sont en liaison avec l'environnement. Comme introduction, donc un déchet est tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation où là, toute substance, matériaux, produits, etc., que son détenteur destine à l'abandon. باش نبسطوها وتفهمها مزيان هي اي حاجه صاحبها كيتستغنى عليها وكيبغي يديباراسا منها كيبغي يتفك منها كتسمى ان ديشي. تقدر تكون ان ريزيدو دو بروسيسوس دو برودكسيون درنا واحد لا برودكسيون اون في دي ماشين اون في باغ اكزومبل ان برودوي وداك لو برودوي يقول لنا شي حاجه منه شيطه comme les chutes, comme les éléments des pièces de rechange اللي كنا خدمنا بهم شي حاجه دي غاباري اللي قعدنا مصالحين بهم شي حاجه اللي مثلا ابوندوني في لا برودكسيون دونك هذا سي ان ريزيدو. ولا de transformation, on fait transformer un certain produit ou une matière pour former ou pour produire un produit. Alors pour les transformations, je peux générer des déchets. Donc là on parle de transformation. Parfois l'utilisation, j'utilise un produit, j'utilise une machine, j'utilise un outil, j'utilise un produit alimentaire et j'ai aussi un déchet ou une substance. عندك في الدار un produit لا une substance كما كان النوع ديالها عندك ماتيريو في الدار العود الحديد الكرتون شي حاجه اي برودوي اخر اللي عندك في الدار وانت بغيتي تفك منه دونك ديسيني à l'abandon باغي ديباراسا منه اش كيتسمى ان déchet. Alors في la règle هنا في la définition ce n'est pas un déchet, ce n'est pas quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut être fonctionnel, ça peut être opérationnel, ça peut être neuf, جديدة ولكن السيد مولاها بغى يتفك منها. اش ولات un déchet. Par exemple,
عندك باغ اكزومبل اون شوميز شريتيها جديده عجباتك بخير وعلى خير، جيتي للدار قيستيها جاتك صغيره، بقات عندك بطوطه تما شحال هي بطوطه عندك في ماريو، واحد النهار كدير كتصايب ديك لي 5 اس ديال البيت النعاس ديالك وقلتي هادو ما عندي ما ندير بهم، فين غنديرهم؟ غنديرهم في ديشي. تعطيهم لشي حد وي، مي بالنسبه لك انت سي كوا سي ان ديشي. اي ابخي اون فوا لا ريوتيليزاسيون ديالهم الى اخره. اذا هنايا شي حاجه ا لابوندون. عندك واحد البيسي، عندك واحد الاورديناتور خدام مزيان، شريتي اورديناتور اخر avec une vitesse plus importante, avec une capacité plus importante, un modèle tout récent, avec des logiciels qui supportent الى اخره كلشي جديد. داك القديم قاعدك ما دير به، باقي خدام هو اوبيراسيونيل خدام. ما عندك موديل تبغي تهنى منه، شاد لك واحد البلاصه بغيتي دير راسها منه، اش ولا ان ديشي. عقلوا على هذه مزيان، لو ديشي ماشي غير شي حاجه اللي هي خايبه، لا تقدر تكون شي حاجه مزيانه ولكن مولاها بغيت دير راسها منها. ناخذ له كمثال ديال الطوموبيلات، كاين بعض الطوموبيلات اللي كيكون ديستيني لاكاس باقا خدامه، ولكن السيد مولاها ما بقى عنده ما بغى يدير بها، واللي باش غادي يبيع حق لواحد اخر يفضل هو يمشي يديها لاكاس. اذا كنت تما داخله فاش؟ داخله في لي ديشي. Donc, il est considéré comme dangereux s'il représente un risque pour la santé ou l'environnement et nécessite alors un traitement adapté. إذا هنا اش كنقولوا؟ الديشي هو أي حاجة بغينا نديباراسيو منها، ولكن كنقولوا واش داك لو ديشي دونجورو ولا لا. إذا كان دونجورو لا، هنايا ما يمكنش لينا نابوندونيه ونلوحو في لا ناتور هكاك. Il faut qu'il soit traité avant son rejet vers les décharges et bien sûr les canaux de décharge contrôlés. Alors, on a un certain nombre de pictogrammes qui ont le caractère de dangerosité des déchets. وهذو les pictogrammes اللي هنا ce sont des pictogrammes اللي كاينين في la sécurité chimique قريناهم كاملين. Donc c'est un produit explosif, produit inflammable, produit comburant, produit sous pression, produit corrosif, produit toxique, produit irritant nocif, produit CMR et produit dangereux pour l'environnement. Alors tout ça, ملي كنلقاهم في un déchet ou là après une transformation d'un déchet, alors là si on le jette la nature, ça va générer des problèmes. C'est la raison pour laquelle qu'on va caractériser la qualité du déchet. Est-ce que c'est un déchet dangereux ou un déchet non dangereux? Alors pour répondre à la question la loi marocaine a la solution. Maintenant, on a le document qu'on appelle le CMD. Alors, je vais vous dire, donc, on a le CMD. CMD. هذا الCMD شنو هو؟ هذا c'est le catalogue marocain des déchets. هذا le catalogue marocain des déchets جا suite la loi 28/00. إذا هنايا باش ما نبقاوش نطرحوا نقولوا واش دونجورو ماشي دونجورو، لا حطت لنا واحد لا ليست ديال لي كومبوزيسيون ديال لي ديشي وقالت لنا هادو ديشي اشنا هما، واش كي سون كونسيدير كوم ديشي دونجورو ولا كوم ديشي انيرت ولا لا. اذا في هذه الحاله هذه اون فا فير اون ريفيرونس بارابور au CMD و جو vous invite à chercher في جوجل، راه كاين هذا لو CMD في جوجل. Donc là كاين في le site ديال ministère de l'environnement et vous allez voir qu'il y a une grande liste ديال les produits ديال les déchets en fonction de leur composition et leur caractère de dangerosité. Bien. Alors, هنايا في هذا البرودوي عندنا واحد لا كيسيون اخرى اللي مهمه بزاف، هو انه هذا البرودوي هذا اذا كان دونجورو واخا غير شويه منه كما كان هذا ولقيناه مع ان برودوي مع ان ديشي نون دونجورو، الوغ لا توتاليتي غتولي عندها نفس الكاركتيرستيك ديال ديشي دونجورو. هذا علاش نقولوا اون دوا éviter le mélange des déchets dangereux avec des déchets non dangereux. Pour éviter ça et pour atteindre l'objectif, il faut penser le début du processus de production ou de transformation ou d'utilisation, les produits dangereux qui peuvent générer des déchets dangereux et il faut les isoler par rapport aux autres déchets. On parle du tri sélectif, et on parle de la contenance des déchets dangereux pour qu'ils n'entrent pas en contact avec les déchets non dangereux. Alors, les déchets dangereux résultent de l'activité économique
et de pratiques professionnelles. L'industrie, l'artisanat, l'agriculture, les activités de soins, etc. Alors, l'industrie, l'industrie, à il y a certaines industries qui génèrent des déchets qui sont très dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent dans leur process des produits très dangereux. L'artisanat, صناعة تقليدية بالعربية. هاد l'artisanat, عندنا واحد النوع ديال l'artisanat اللي عنده واحد لو نيفو دو دونجور كبير بزاف. سي لو تريتمون ديال الكوير. كنسميو لو طاناج. هاد لو تريتمون ديال الكوير كيعطينا واحد دي ديشي سورتو ديال الماء اللي كيكونوا فيهم دي ميتaux lourds وكي سون تري دونجورو بالنسبه لا سونتي وبالنسبه لونفيرونمون. لاغريكولتور ملي كنستعملوا دوك لي بيستيسيد لي برودوي دو تريتمون ديال لي انسيكت اللي كاينين في الفلاحه. Alors là, ce sont des déchets aussi dangereux. Il y a avec modération, il y a avec professionnalisme. Alors là, ça va générer beaucoup de problèmes au niveau de l'environnement. Et bien sûr, les activités de soins. On a les activités de soins, tout ce qui est pansement, compresse, souillé, tout ce qui est chiffon souillé, tout ce qui est organes, les organes qui حيدوا الناس حيد هذا. Mais malheureusement هنايا كنلقاو بان parfois الناس في الكلينيك كيحيد ان اورغان لواحد السيد دار له مراره حيدوا المصرانه الزايده حيدوا طرف المصرانه حيدوا طرف ديال اللحم الله يسر شي حاجه وبارفوا كيعطي العائله ديالو في ديال الفقراء كيعطيه ليهم. انا مون افي هذيك سي اون موفيز براتيك. حيت شي حاجه il faut qu'il soit considéré comme un déchet dangereux وخصها تمشي تحيد الا كنعرفوا شنو كاين فيها. Alors dans ce cas le caractère dangereux des déchets est en principe connu et les volumes parfois importants. علاش؟ لانه هادو ce sont des activités qui sont gérées d'une façon professionnelle, d'une façon organisée. يعني l'industriel, l'artisan, l'agriculture, les activités de soins كيعرفوا اشنو شراو, كيعرفوا اشنو دخلوا, كيعرفوا اشنو خرجوا comme déchets. Et on peut faire des quantités et on peut caractériser. هذا 4 ولا 5 ديال لي déchets, هذا عنده 10, هذا عنده 20, هادو عندهم 5 مزيانين و20 و10 اخرين dangereux. لي كونتيتي هذا كيخرج 10 كيلو في النهار, هذا يخرج 30 كيلو في النهار, هذا يخرج طون في النهار, هذا يخرج 100 طون في النهار. Là, on peut faire un calcul. Par contre, ملي كنشوفوا لا في كوتيديان دو توت ان شاكان, لا في دوميستيك ديالنا حنا في الديور ديالنا, في الحركات ديالنا, مع الطوموبيلات ديالنا, مع المسائل ديالنا, alors là c'est un autre problème. Les appareils électriques ou électroniques usagés. عندك واحد فران ديال الضوء قديم تسالى عندك مرايات رشاش غادي غتشدو كيقول لك روحوا في الزبل حاشا. لي زاباري الكترونيك ريسيبتور ديال اللي كان ديال النوميريك اللي كان بكري والبارابول اللي كان بكري وداكشي كلشي مابقاش خدام, اش غادي يروح شدو غادي تلوح. واش كنعرفوا شحال من واحد تلاح في بلاصه تلاح, شكون لاحو, اشنو كاين فيه؟ نو اون كوني غيان. لي فيو بو دو بانتور, عندك الصباغه, شريتي الصباغه كتقول شريت الصباغه بالزين كتخدم بها, نخلي واحد الغراف فيه 5 كيلو الا بغيت ندير توش من بعد, هذاك الغراف كيبقى مع المده كتفوت مده الصلاحيه ديالو, كتقلبوا له مجمد, اش كدير؟ لوحو في الزبل. شحال تلاح, اشنو تلاح, اوكين ايدي. لي ميديكامون بيريمي, وهذه عندنا حنا في العائلات بزاف في المغرب الحمد لله. لي ما عرفتش علاش, انا جو بوز لا كيسيون توجور pourquoi on conserve beaucoup de médicaments ملي كنقعدوا في الميك نلقاهم بيريمي. جو سي با بوركوا. كتلقى في الثلاجه شي قرعه ديال السيرو قديمه, كتلقى شي قويلبات ديال الصهد قدام شحال لهم ديال الوقت, كتلقى شي حاجه اللي ما عندهاش صالحه في في الثلاجات, كنلقى في لي بواطا فارماسي شي حاجه اللي غير مدكس شي فوق شي. الوغ الناس اللي عندهم لي ميديكامون في الدار ديالهم il faut essayer de vérifier périodiquement les dates de péremption ديال لي ميديكامون, لانه الا ما تردش ليه البال واحد النهار يحتاجوا شي دواء غادي يمشيو بلا ما يفكروا, وسورتو الانسان اللي كانت سولي في ديال لي دولور غادي يمشي غياخذ داك الدواء ويقدر ياخذ داك الدواء بيريمي ويقدر يدير له شي مشاكل كبيره بزاف. لي ميديكامون بيريمي مالوغوزمون في المغرب اوسي ما كاينش ان سيستيم دو كوليكت ديال لي ميديكامون بيريمي. نورمالمون خصها تكون او نيفو ديال لي فارماسي, مثلا واحد الفارماسي كتعامل معاه, سالات واحد مثلا خديت عنده واحد الدواء ولا فارماسي ديال الكارتي ديالك واحد الدواء عندك بيريما, ما يمشيش تمشي نلوحو في لا ديشارج, ما يمكنش تمشي نلوحو في لابوبيل, ما يمكنش تمشي نلوحو في الروبيني ديال الماء في الطواليت وتوقع عليه الماء. لا نورمالمون خصني نهز داك الميديكامون ونمشي نديه نعطيه للناس ديال لا فارماسي, هما غيديروا لا كوليكت وغيرجعوا لي سوسيتي ديال لي فارماسي لي برودكتور, وهما غادي يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاه. عندنا اوسي لي برودوي دو جارديناج, داكشي ديال الجرده, الناس عنده فيلا في الدار ولا عنده فيلا ديالو في الدار, وي بيان سور, ولا عنده غير محيبقات في الدار, وبارفوا كيستعمل دي برودوي فيتوسانيتير لو تريتمون ديال لي انسيكت.
parfois كيستعمل des produits ديال سميتو كوم des engrais ولكن quelle quantité utiliser comment il est utilisé داكشي كيبقى فيه وفيه. les huiles de friture زيت ديال المقله اش كيديروا به الديور؟ اغلبيه العائلات كتسالي من الزيت ديال القلي خوي في لافابو خوي في الروبين فين سميتو في ليفي ديال الكوزينه وخوي عليه الماء. فين غادي يمشي هذاك؟ غادي يمشي مع الكاناليزاسيون ديال لي زو يوزي وغادي يمشي في البحر. heureusement qu'il y a des conventions internationales pour la protection des mers et que المغرب اللي تاوي ثاني فيهم وكي exige على هاد les pays signataires des conventions de ne pas jeter les eaux usées في البحر sans qu'ils soient traités. وهنا فين كنلقاو les stations de traitement des eaux usées qu'on appelle les STEP. عقلوا عليهم مزيان. Alors ici on parle de les STEP, station de traitement des eaux polluées. Station de traitement des eaux polluées. إذا هنايا هي البي هي الأو هي التي وهي الاس. alors هادو لو رول ديالهم سي تريتي هادوك لي زو كي فيان ديال الديور لي دوم ديال لي ميناج اي avant de les envoyer vers la mer il faut qu'ils soient traités. donc le traitement كنعرفوا مزيان فينا كاين دو تيب دو تريتمون كاين لي دو كاين الفيزيك وشيميك. donc un dégrillage puis un traitement filtration puis un traitement par des produits chimiques avec des aérations pour un petit peu réduire هادوك les éléments dangereux, surtout tout ce qui est huile, tout ce qui est partie matière solide, pour qu'ils ne soient pas envoyés vers la mer. Mais, donc les steps, ils ne peuvent pas continuer à fonctionner normalement si nous continuons à envoyer des quantités qui sont énormes en matière de produits polluants. Parce que la step, incapable de traiter avec le produit, et كارثة. Alors, عندنا les huiles de friture. عندنا aussi ce qu'on appelle aussi بالنسبة للاستعمالات العادية ديالنا tout ce qui est relatif les voitures. Les voitures personnelles. كاين اللي كيجي في الدرب عندهم كيهز الطوموبيل كيدير كريك كيهز الطوموبيل كيحل البوشون ديال الريزرفوار ديال الزيت وكيحيد الزيت القديمه كيسد وكيدير كيف الزيت ديال بوحدو. هذا الزيت غيدير ليه كيشد بافا كيخشي في البيدو رجعو شي بيدو وكيمشيو كيلوحو مع الزبل. حاشا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا هذا علاش هنايا في هاد لي كونديسيون اون نا با انتيري ا كونتينيي ا تريتي لونفيرونمون بهاد الطريقه هذه. المشكل اللي كاين في هاد الحالات هادو هنا كلهم سي كو دون سو كا لا بريزونس اي بلو ديفيسيل اي لا دونجيروزيتي بارفوا ميكونو. ما كنعرفوش واش هادشي اللي اللوحو دونجورو ولا ماشي دونجورو وما كنعرفوش لا كونتيتي شحال حنا. دونك سي ديفيسيل دو جيري هاد لا بارتي هادي. مي غراس ا لا سونسيبيليزاسيون ديال الناس غراس ا لور كونسيونس on peut mettre en place des systèmes qui permettent de minimiser l'impact des déchets dangereux ou là de mieux gérer les déchets dangereux. Alors les enjeux et les modalités d'identification et de collecte ne sont donc pas les mêmes. Effectivement, tout ce qui est industriel il est bien organisé, ou surtout les entreprises qui sont orientées vers les systèmes de management de l'environnement, ISO 14001. Alors là, ils ont une exigence par rapport au traitement des déchets et leur sort. Pourquoi? Parce qu'ils doivent répondre à des exigences légales et réglementaires. Bien. Alors, l'objectif des cours, c'est d'écrire les 5 R. واحد 5 ديال les R. بحال les 5 S اللي شفنا في la sécurité. وكيتعرف في la qualité كاينين. Alors, on parle expliquer comment gérer une situation d'urgence aussi impliquant des déchets dangereux. Donc, Lula va décrire les 5 R et après, on va voir comment agir et gérer les situations d'urgence face aux déchets dangereux. Alors, هنايا عندنا ce qu'on appelle les 5 R. L'oula, réduire, réutiliser, recycler, régénérer et bien sûr l'khra هي traiter les résidus. Donc également appelé hiérarchie de traitement des déchets. Alors, l'oula et réduire, غنشوفهم بالديتاي باش نعرفوا عليهم. هنايا c'est réduire la génération de déchets, réutiliser les déchets, recycler les déchets, régénérer les déchets de notre vie et bien sûr les mêmes que نخرجوا منه حتى شي حاجه ما يمكنش نستعملوا en définitive on doit le traiter avant de l'envoyer vers les décharges et surtout les décharges contrôlées.
Alors, on va voir les 5 R rapidement. On va donner des exemples pour un petit peu comprendre et on va les discuter بشوية. Alors, on va les 5 R, on va parler un petit peu de la loi. La loi 2800, on va donner quelques définitions. باش تعرفوا شنو هو le déchet. La première des choses, le déchet, le déchet, c'est la définition. Les définitions, plusieurs définitions, bien sûr. Le lexique et un bagage, un vocabulaire par rapport au traitement des déchets. On trouve هذا كلهم جاوا من la loi 2800. باش نكونوا واضحين ما نكونوش des explications des définitions من les dictionnaires, les définitions من des normes. Là, on va نبقاو مع la réglementation. Alors, déchet, tout résidu résultant d'un processus d'extraction, d'exploitation, transformation, production, consommation, utilisation, contrôle ou filtration, ou d'une manière générale, tout objet, matière abandonnée ou que le détenteur doit éliminer pour ne pas porter atteinte à la santé, à la salubrité publique et à l'environnement. Alors, c'est Kharkhouri, ما كيبان لك والو دونك خرج من لا كومونيكاسيون عاد دخل. خرج دابا شي 4 الخطرات من قبيل ما بغاش تبان ليا من الديبار ديال الكود. الاخوان كيبان لك في الاكران ما كيبانش الاكران؟ وي كيبان لك اون ديريكت الاكران ما كتبانش ليا اللي كتكون فيها الكتبه. دابا الاخوان كلشي كيبان عندهم الا انت. سامارش انا غندير رو ديماري ونعاود نشوف. فوالا شوف رشيد دير الروتاسيون ديال الاكران وغادي تخدم لك. سامارش شوف شي سوليوشن مي الاخوان الاخرين كيبان عندهم. شكرا سامارش. مرحبا سي بون مرحبا افيك غون بليزير. الور هنا نبدا الديفينيسيون ديال الديشي شوفوا لا لوا 2800 شويه هضرنا ثاني على الديشي في انواع. كاين ديشي ميناجي c'est-à-dire tout déchet issu des activités des ménages. هذه الديور الديشي اللي كيخرج من الديور كتسمى ان ديشي ميناجي. ديشي اسيميلي او ديشي ميناجي. اذا هذا الديشي اللي كيكونوا كنشابهوه مع لي ديشي ميناجي. شنو هو tout déchet provenant des activités économiques, commerciales ou artisanales et qui par leur nature, leur composition et leurs caractéristiques sont similaires aux déchets ménagers. اذا اي حاجه اللي داخله في ليكونومي في الكوميرس ولا في الاندستري في الارتيزانا اللي كتشبه لي ديشي ميناجي كنقولوا ديشي اسيميلي او ديشي ميناجي. عندنا ثاني ديشي اندستريال tout déchet résultant d'une activité industrielle, agro-industrielle, artisanale ou d'une activité similaire. إذا lorsqu'on parle des déchets des industries, donc هذا كنسموه un déchet industriel. عندنا déchet agricole. Tout déchet organique généré directement par des activités agricoles ou par des activités d'élevage ou de jardinage. هنايا إلا خدينا هاد المسائل هادو déchets ménagers, déchets assimilés aux déchets ménagers, déchets industriels, déchets agricoles. أول حاجة كتبان لينا كنتفرج أنا هي لا سورس ديال داك الديشي. الميكرو عافاك حيد الميكرو عافاك. كنقولوا منين جا داك لو ديشي سي لا سورس ديال الديشي. دونك الاول جاي من عند لي ميناج من الديور هذا سي لي زاكتيفيتي اندستريال ايكونوميك كوميرسيال ارتيزانال ما نقولش اندستريال مي ارتيز كوم ايكونوميك كوميرسيال ارتيزانال اللي كيشبهوا لي ديشي ميناجي. نا ديشي اندستري سي الاندستري بصفه عامه ولا شي اغريكول الفلاحه. دونك هنايا حنا انا كاركتيريزي ديجا كيلكو سورس عندنا فيهم دي ديشي اللي كنعطيهم دي كاركتيرستيك دابا اون فا لي كاليفيي. اون فا بارلي دو ديشي ultime. اشنو هو الديشي ultime؟ tout résidu résultant des déchets traités ou ceux qui ne sont pas traités selon les conditions techniques et économiques actuelles. Ça veut dire هذا واحد لو ديشي اللي ما عندنا ما نديرو ليه كيتسمى ان ديشي ultime. On ne peut pas l'utiliser autrement. Donc c'est un résidu résultant de déchets traités. يعني خدنا كان واحد الديشي وداروا ان تريتمون وبقات شي حاجه. Donc on parle de résidus ou ceux qui ne sont pas traités selon les conditions techniques et économiques actuelles. دابا لحد الساعه ما عندناش دي بروسيدي pour le traitement. Donc on les appelle des déchets ultimes. يعني لا مفر منهم ما عندنا ما نديروا لهم. عندنا واحد لا كاتيجوري اخرى ديال لي ديشي كتسمى لي ديشي ميديكو او فارماسيوتيك. هذا غير من السميه ديالها راه باينه. اش بغيت نقول هذا tout déchet issu des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire. Donc هما دخلوا لا médecine humaine et la médecine vétérinaire. الطب ديال الانسان وديال الحيوانات. Et tous les déchets
résultant des activités des hôpitaux, des hôpitaux publics, des cliniques, des établissements de la recherche scientifique, des laboratoires d'analyse opérant dans ces domaines et de tout établissement similaire. Tous les établissements similaires. Et il y a une autre catégorie de déchets. C'est un type de déchets qui sont les déchets médicaux et pharmaceutiques. La nature des déchets. On parle des types, les catégories, mais on va voir de la nature des déchets. On a les déchets dangereux et les déchets inertes. Alors, les déchets dangereux, suivant la loi, c'est quoi? C'est toute forme de déchets qui, par leur nature dangereuse, ou là, toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, constituent un danger pour l'équilibre écologique. Et donc, c'est la nature dialogue, la composition dialogue, qui a un niveau de danger. Ça veut dire qu'il est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est sa composition. Et donc, tel que fixé par les normes internationales dans ce domaine ou contenu dans des annexes complémentaires. Il y a des déchets dangereux. Les pictogrammes de danger, ou surtout tout ce qui est en relation avec les produits chimiques ou les produits rayonnants. Les déchets dangereux, les déchets les déchets inertes. C'est tout à fait la différence. Les déchets inertes, c'est tout déchet qui ne produit pas de réaction physique ou chimique, c'est que les déchets provenant de l'exploitation des carrières, des mines, des travaux de démolition, de construction ou de rénovation et qui ne sont pas constitués ou contaminés par des substances dangereuses ou par d'autres éléments générateurs de nuisance. Les déchets inertes, mais qui يتفاعلش مع le milieu récepteur. L'impact, c'est l'effet négatif sur le milieu récepteur. L'impact négatif, bien sûr. Alors, الدشي inerte ما كيتفاعل شيء. مثلا عندنا مثلا واحد كارير حفرنا باش ناخذ مثلا واحد الحجر وصلنا لاباسي في الحجر اللي بغينا داكشي الفوقاني اللي حيدناه اسكو سي ان ديشي بعد ما صارش الاستعمال مي سي ان ديشي كي انرت حيدناه من الفوق ومن بعد لتحت جينا خدينا داك الحجر اللي بغينا داكشي الاخر ما غاديش ياثر على البيئه ديالنا. اللي ديشي انرت صايبنا مثلا الحجر بنينا به واحد الدار من بعد داك الدار انا في لا ديموليسيون ديالها هذاك ديشي اللي حيدنا سي الحجر اللي دار لا ديموليسيون تبريبنا الدار هذاك لو ديشي كتسمى انت هو ان ديشي انرت لانه ما كيتفاعلش مع لو ميليو ريسيبتور. اذا دابا عندنا جوج ديال لي كاتيجوري اللي خطيرين بالنسبه لي دونجي دونك سوا ان ديشي دونجورو وكان ان ديشي انرت. عندنا لي ديشي انواع ثاني لي ديشي بيو ديغرادابل وهادو مهمين بزاف في البيئه يعني كيقول تو ديشي pouvant subir une décomposition biologique naturelle. Et on n'a pas fait un processus de transformation des déchets. هذا biodégradable كيتحولوا مكتوب بالعربيه بحال كيتحلوا ما كيبقاوش. Et tous déchets provenant d'une décomposition biologique naturelle. Anaérobique ou aérobique. Anaérobique ou aérobique, il y a en présence d'oxygène ou en absence d'oxygène. Comme les déchets alimentaires. Les déchets alimentaires. من تاكل مثلا البطاطا مطيشه اللفت داكشي المايه وداك لو ديشي حطيتهم في الارض. Il va arriver à un certain moment يتقلب عليه ما تلقاهمش. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi une décomposition qui est biodégradable. Ils sont biodégradables. Les déchets de jardin, الربيع الوراق ديال الشجر اي حاجه. De papier. Le papier ou le carton الا خليتيه واحد المده حتى هويا il va se dégrader, il va se décomposer, ainsi que les cadavres d'animaux. Les cadavres des animaux, ils ماتوا وخليتيهم في واحد الوقت راك تشوفهم في الطريق كيبقى واحد الوقت يبقاو كيتحلوا بوحدهم et se transforment en d'autres éléments. إذا هنا on parle de déchets biodégradables. عندنا autre هنا دابا هنا on a défini un petit peu les déchets. D'abord on va voir les autres définitions relatives à la gestion des déchets. Et dans la gestion des déchets, la loi 2800 كتقول لنا ما بقاش خليها vague كل واحد باش يفهمها. لا la loi عطاتنا une explication claire, limpide. Toute opération de pré-collecte يعني هنايا قبل من الجمع de collecte, de stockage, de tri, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation, de recyclage et d'élimination des déchets, y compris le contrôle de ces opérations, ainsi que la surveillance des sites des décharges pendant la période de leur exploitation ou après leur fermeture. Et donc, la gestion des déchets بدات من قبل ما تجينيري لو ديشي.
باردون ملي كتجينيرو لي ديشي من الاول لا جينيراسيون ديال لي ديشي سميناها لا فاز ديال لا بري كوليكت. بري كوليكت هي اللي قبل من الجمع ديال الديشي. بري كوليكت ولا كوليكت هي الجمع ديال الديشي والستوكاج ديالو، يعني تخزن داك الديشي اللي عندك وكدير له تري، كتعزل هذا بوحدو هذا بوحدو هذا بوحدو. لو ترونسبور ديال الديشي، لا ميزون دي شارج غادي يمشي للمزبله حاشا في المطرح العمومي. لو تريتمون ديال الديشي، يعني ابا on peut faire un traitement ديال الديشي. de valorisation certains déchets on peut les valoriser، يعني مازال فيهم ما يدار، مازال نخرجوا منهم شي حويجات. ولا de recyclage، يعني on peut recycler certains déchets aussi. ولا d'élimination، on peut éliminer certains déchets avec différents procédés y compris le contrôle. إذا le contrôle ديال هاد les opérations فين داخلين في la gestion ديال les déchets ainsi que la surveillance des sites de décharge. هذوك les décharges المطارح العموميه اللي كنحطوا فيهم les déchets ديالنا ولا les décharges اللي يكون industriel داخلين في la gestion ديال les déchets. إذا من la période de l'exploitation حتى la fermeture ديال المطارح العموميه. ولا كنعرفوا كاملين بان واحد المطرح ما كيمكن له يكون مطرح اون ديشارج كونترولي ولا مطرح اللي هو عمومي وهو كيكون مراقب وخاضع لي زيكزيجونس ديال لا ريغلومونطاسيون. ما يمكن يبدا الا كان فيه واحد المجموعه ديال المعايير وكدار تكوين البناء ديالو والتجهيز ديالو بواحد المجموعه ديال المواصفات باش يكون عنده واحد الطاقه ديال الاستيعاب يفهم حتى في الاول. او ميم طون ما كيخليش هذوك العصاره ديال لي ديشي الا كانوا تمايا تهبط للفرشه المائيه يمشيو لا ناب فرياتيك، يعني كيكون واحد المجموعه ديال لي بريباراسيون ديال لو سول واحد سميتو بور اسوري لامبيرميابيليتي، خاص داك السول يكون امبيرميابل. اي بيان سور كتكون ان كونترول افيك دي كونتيتي، شحال دخل في النهار، اشنو دخل، منين جا هذا منين جا هذا، اي انسي دو سويت افيك توت لي زوبيراسيون كي سوي لا جيستيون ديال لي ديشارج. الوغ ملي هضرنا هنايا على لا جيستيون ديال لي ديشارج نشوفوا الاولين كنسميهم لي جينيراتور دو ديشي. لا لوا 2800 كتقول لكم ديروا ديشي كيبدا من عند الاول. هذا شنو هو الاول؟ هو سي لو جينيراتور، سي لوي كي فا جينيري ان ديشي. Donc toute personne physique ou morale, lorsqu'on parle de personne physique ou morale, c'est-à-dire الانسان ولا شركه. انا باش نكون واضحين، personne physique هو الانسان العادي و personne morale هو الشركه. Donc l'activité de production, de distribution, d'importation ou d'exploitation génère des déchets. إذا أي واحد كو سوا إنسان عادي ولا شركة كيعطينا واحد الديشي كيجينير ديشي كتسمى ان جينيراتور دو ديشي. وعقلوا لها التسمية هذه لأنها مهمة بزاف. جينيري ما كنقولوش برودويغ ان ديشي، نقولوا جينيري ان ديشي. عندي واحد لاكتيفيتي ديالي اللي كتخرج لي ان ديشي، داك لو ديشي انا ما باغيش، انا ما كرهتش في الاندستري عندي وفي الوزين عندي ما يكون عندي اوكان ديشي ولكن ديك لاكتيفيتي عندي كتخرج لي واحد الديشي كتسمى جو جينير ان ديشي. ولا هاد لاكتيفيتي هادي ولا هاد لونتربريز ولا هاد لورغانيزم il génère un déchet. C'est soi-disant malgré lui. C'est le processus de fabrication, de transformation, d'utilisation de la galerie qui va générer هذاك لو ديشي. عندنا من بعد جينيراتور دو ديشي عندنا واحد اخر اللي كتسمى ان ديتونتور دو ديشي. شكون هو هذا؟ toute personne physique ou morale، ثاني انسان عادي ولا شركه، ayant la possession de fait des déchets. يعني واحد السيد كيجمع لي ديشي. اش كتسمى ان ديتونتور دو ديشي، كيجمع هويا لي ديشي. عندنا لا بري كوليكت، هضرنا عليها قبيله لا بري كوليكت دو ديشي. شنو هما دي بري كوليكت؟ ملي كيجيو كيجمع عنده جينيراتور دو ديشي. اشنو فيهم؟ ensemble des opérations organisant l'évacuation des déchets depuis le lieu de leur production jusqu'à leur prise en charge par le service de collecte de la commune ou de tout autre organisme habilité à cet effet. إذا هنايا من عندنا جينيراسيون ديال لو ديشي باغ لو جينيراتور دو ديشي حتى كيدخل فيها وكياخذها مور لا كومون. جينيرالمون كيدير لا كوليكت اللي كيجمع هذوك لي ديشي باش كيديهم. وهنايا غنشرح لكم هنايا باش تجيكم شويه باش نبسط عليكم الامور مزيان. عندنا الاول كيتسمى لو جينيراتور دو ديشي. هادو جينيراتور دو ديشي كيكون عنده كيستعمل دي ماتيير بروميير، كيستعمل اوسي دي ماتيير auxiliaires suivant le procédé et lui il va générer un déchet. هنا عطانا
il a généré un déchet. Un déchet ou des déchets. Donc, هذا كل شيء في باقي عنده. Ça veut dire باقي dans son entreprise. Donc هذاك لو ديشي ولا في الدار عنده ميم باسكو الجينيراتور دو ديشي يقدر يكون واحد في الدار ديالو. هذا الديشي هذا في هذه لافاز الاولى كتسمى لافاز بري كوليكت. علاش؟ حيت من بعدها كتجي لا دوزيام فاز اللي هي لافاز ديال لا كوليكت. هاد لافاز ديال لا كوليكت باردون لافاز ديال لا كوليكت فيها هي اللي الشركه اللي كتكلف سوا لا كومون. لافاز ديال لا كوليكت يعني هي اللي كتاخذ لو برودوي كتاخذ داك لو ديشي وكيكون فيه هنا جوج الحويجات. اما سي لا كومون صافي دير الجماعه والجماعه بارفوا كتعطي الان سو تريتون. كنعرفوا دابا بان بزاف الشركات بزاف الجماعات في المغرب كيعطيو هاد لا كوليكت كيعطيوها للشركات اللي كيجمعوا هما كتكلفوا بالزبل من الديور ومن المسائل كامله. هنايا سوا كتعطى اون انتربريز سبيسياليزي. انتربريز سبيسياليزي وهادو كنعرفوا بان الشركات دابا مابقاش عندهم الحق باش يديباراسو من لي ديشي دونجورو بطريقه غير هكاك. لا، باش دير راسك ان ديشي دونجورو خاصك دير لا فاز الاولى سي لا فاز ديال البري كوليكت ديال الديشي عندك اي ابري كدوز لا كوليكت هذاك يديها واحد الشركه اللي كديرها كتكلف بها. يعني لا كومون ما عندهاش لي موين فين غادي تحمد تريتيك لو ديشي ديالك ولا فين غادي ديرو. سورتو مثلا نعطيك مثال بسيط هما لي زويل اوزاجي اللي كيكونوا في الشركات. دونك لي زويل اوزاجي خاصهم شركه اللي مخصصه بهم سبيسياليزي واللي اغريي بار ليتا عندها اون اوتوريزاسيون وكاين ان سيغتان نومبر دو دوكيومون اللي كيعمروا. الوغ هنايا هاد لافاز هادي اون بار دو بري كوليكت وهنايا اون بار دو لا كوليكت. يعني لا بري كوليكت اللي كتكون في الشركه ولا في الدار اي لا كوليكت هي ملي كتجي الكاميون ديال لا كومون وكيمشي كيدير داكشي ولا ديال لونتربريز سبيسياليزي اللي عندها الحق باش تريتي وتوصل هذاك لو ديشي دونجورو. الوغ عندنا ندوزو نشوفوا لي تكنيك. لا تكنيك لا بلوز ابروبريي اوسي في لا لوا 2800 واحد بارمي لي ديفينيسيون تاع شي حوايج اخرين ثاني كولاتيف او تكنيك. يعني techniques mises au point sur une grande échelle pouvant être appliquées dans le contexte industriel concerné et dans des conditions économiquement réalisables. هنايا هاد la technique la plus appropriée. اش كتقول لنا؟ مثلا عندي un déchet et je veux le traiter وداك لو تريتمون اللي غندير له suivant une technique. ما يمكنش ندير une technique n'importe quelle technique كما كاينه. لا، je dois chercher la technique la plus appropriée. اشنو هي؟ هي المناسبه لذاك لو ديشي اللي كاين. حتى انا جو جينير ان ديشي و لوrsque je veux traiter داك لو ديشي هادي je dois chercher une technique. Alors je vais chercher la technique la plus appropriée. Et elle est techniquement applicable à une grande échelle, le contexte industriel, et bien sûr les conditionnements, économiquement il est réalisable. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas mettre en place une technique qui sera très onéreuse, très coûteuse, parce que Naya, économiquement parlant, ça ne pourra pas passer. Ou là, je vais utiliser une technique ça va générer ou ça va transformer uniquement le déchet sous forme d'autres types de déchets ou défluents. Alors là, on cherche la technique la plus appropriée, c'est-à-dire une technique qui est mise en œuvre, qui a donné des résultats très satisfaisants. Alors le terme technique recouvre aussi bien les technologies employées, c'est-à-dire les moyens utilisés, que la manière dont une installation est conçue, construite, entretenue, exploitée ou mise à l'arrêt. C'est toute la partie technique appropriée pour le traitement des déchets. C'est la partie technologique employée pour le traitement des déchets. On a la partie collecte des déchets, toute action de ramassage des déchets par la commune, par un groupement de communes ou par tout autre organisme habilité à cet effet. Donc, soit la commune, soit une entreprise spécialisée, ça veut dire qu'il est habilité pour faire la collecte. Maintenant, des charges contrôlées, installation au site, répondant aux caractéristiques et prescriptions techniques, réglementaires
où sont déposés d'une façon permanente les déchets. وهنايا انا غادي مهمه غادي سولينيي هذه الكلمه ديال بيرمانونت يعني ماشي بروفيزوار يعني ديما غندير واحد المطرح عمومي ولا ندير شارج كونترولي صافي غادي نشدوها نحطو تمايا ولا ديشي وداك لو ديشي ماشي واحد الوقت نوليو نحولوه لا راه الي ديستي باش تبقى تما الوغ جينيرالمون في لي ديشارج كونترولي ملي كيكونوا بعد مثلا دي زون كيديروهم في دي زون اللي كيكونوا بعادين من المدينه هذه الاولى pour effet pour minimiser un petit peu l'effet de nuisance ديال لي ديشي بارابور الناس اللي ساكنين حداها دونك تكون واحد المسافه بعيده بين لي ديشارج وبين المدينه هذيك لا ديشارج عندها ان دوري دو في يعني واحد المده اللي كالكولي سور واحد المده c'est-à-dire combien de tonnes de déchets il va recevoir en fonction du nombre d'habitants bien sûr et en fonction de la qualité des déchets et en fonction de la biodégradabilité des déchets donc plusieurs paramètres كيدخلوا في هذا le calcul هذا et après واحد الوقت كنقول لك لا ديشارج الى وصلها البني واحد الوقت il faut qu'il soit transformé sous forme d'espace vert يعني حتى ما يمكنش ترجعها ما غادي تصالح البني لان ملي يبغيو يديروا لي فونداسيون الساس ويحفروا ويبنيو فوق منها سا سرا امبوسيبل كلشي غادي يمشي هذا علاش كتكون كتحول سو فورم ديسباس فيغ صافي كيجيو كيردموا فوق منها التراب كيديروا فوق منها لو طور سميتو لو سول فيجيتال اي ابخي كيديروا فيها دي بلانطاسيون وكتكون بحال الحديقه يعني راها سي ان ترانسفورماسيون ديال داك ليسباس اللي كان ديشارج كونترولي. Après, on a la définition du traitement des déchets. C'est quoi? C'est toute opération physique, thermique, chimique ou biologique conduisant à un changement dans la nature ou la composition des déchets. Et nous avons un changement. Quoi? En vue de réduire dans ces conditions contrôlées le potentiel polluant. On cherche que le déchet est moins polluant ou là pas du tout polluant. Si on arrive à le faire. Et là, on parle de traitement. Ça veut dire on va le traiter pour éviter sa nuisance, pour éviter et pour réduire son impact négatif sur l'environnement. C'est l'oula. Tania, ou le volume et la quantité de déchets. Et quoi? On va réduire soit le potentiel polluant, ou là, on va réduire aussi le volume et la quantité de déchets. Pourquoi? Pour générer le peu possible. Ça veut dire avec la décharge, il y a que alors ça va avoir une durée d'exploitation كبيرة. Il y a que produit des volumes énormes, alors on va la saturer et on va chercher à occuper d'autres espaces et là c'est tout un travail encore plus. Donc réduire le potentiel polluant, réduire le volume ou la quantité des déchets ou d'en extraire la partie recyclable. Très bien. اش قلنا في هذه المساله هذه الاولى اون فا ريدوير لو بوتونسيال بوليون ما يبقاش ضار للبيئه كنحاول نقسم لو فوليوم اي لا كونتيتي ديال الديشي سي ان تريتمون اوسي مي ان ميم طون اون شيرش ا اكسترير لي بارتي ريسيكلابل ونعرفوا شنو هي ريسيكلابل صافي اعاده ديال التدوير هنا ملي لقيناها سا سرا تري بينيفيك بوركوا باسكو هذاك لو برودوي لو ديشي اللي كي جينيري اللي كي في لا ديشارج ولا قبل ما يوصل لا ديشارج اون دوا ليكسترير نحيدوه باش نقولوا هذا سي ان ديشي مي كي ريسيكلابل ريسيكلابل دونك غادي نحيدو حنا نقصنا من لو فوليوم اللي غيمشي لا ديشارج نقصنا من لا كونتيتي اللي غتمشي من لا ديشارج اي اون ميم طون نقصنا من لا كونتيتي ايكيفالونت اللي غادي نخرجوها من لو مينغي يعني باش نديرو واحد ان مينغي ونديرو له واحد ليكستراكسيون avec beaucoup de transformation avec de consommation de produits des heures de travail الى اخره pour produire le même un produit هنا on va utiliser, recycler, on va recycler et on va réduire la consommation des ressources naturelles. En d'autres définitions, le stockage des déchets, c'est-à-dire dépôt provisoire des déchets dans une installation autorisée à cet effet. Alors, nous avons une décharge contrôlée, donc on va stocker de façon permanente, par contre, on a provisoire. وهذا اللي كنبغيكم تعرفوا عليه بان فرق بين ان décharge وبين ان stockage des déchets. Donc, le stockage, c'est un dépôt provisoire de déchets dans une installation autorisée à cet effet. Ou avec le stockage, il peut stocker les déchets. Donc, il y a une autorisation de stockage des déchets. Ou pourquoi? Parce que c'est un dépôt provisoire. Donc, il y a le sort d'yellow. Le sort d'yellow, soit il sera réutilisé, soit il sera recyclé, soit il sera régénéré, ou là, après, il sera traité, la décharge. Exploitant,
toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation d'une décharge, de l'installation de tri, de traitement, de stockage, de valorisation ou d'incinération des déchets. C'est un exploitant. Donc, c'est celui qui va exploiter les déchets. Il y a toute personne physique ou morale. On a donc l'insan عادي ou la شركة responsable de la responsabilité de quoi? De l'exploitation d'une décharge ou là d'une installation de tri. Il y a un فرق بين décharge, c'est pour stockage permanent, pour dépôt permanent. Une installation de tri, je reçois les déchets, je fais un tri et après شي حاجة غادي دوز le recyclage ou le traitement de l'affaire ou شي حاجة puis la décharge. De traitement, je veux traiter un déchet avant de l'envoyer la décharge ou avant de l'envoyer vers le recyclage. Donc là, on a un traitement. Comme par exemple les déchets pharmaceutiques, on ne peut pas les jeter, on doit faire un traitement avant de les jeter vers la décharge ou là, extraire les parties recyclables. De stockage, donc là, c'est quelqu'un qui peut être responsable aussi du stockage et des déchets, on a le stockage et des déchets. De valorisation, c'est-à-dire valoriser le déchet, ça veut dire extraire une valeur avec le déchet. Ça veut dire le valoriser, l'utiliser au lieu et à place de matières premières ou de matières auxiliaires. Ou d'incinération des déchets. L'incinération, incinérer un déchet, ça veut dire on va نحرقه. ولكن الحريق ديال الديشي ماشي يحطوا في لا ناتور وشافي العافيه. لا, l'incinération, خاصها تكون في tous des incinérateurs. C'est-à-dire qu'il y a des installations qui sont dédiées pour l'incinération des déchets وكيكونوا معروفين في المغرب. Généralement, par exemple, on parle des cimenteries. Les fours ديالهم ils utilisent les incinérations au niveau des fours. Les incinérateurs qui sont les hôpitaux, qui ont certains déchets dangereux les hôpitaux qui ont des incinérations. Et bien sûr, les fours ديال son acide, الحديد, ça qui s'appelle fait l'incinération. Et là, tout ça, ce sont des exploitants. Élimination des déchets, c'est quoi la définition d'après la loi 2800? C'est toute opération d'incinération, de traitement, de mise en décharge contrôlée ou tout procédé similaire permettant de stocker ou de se débarrasser des déchets conformément aux conditions assurant la prévention des risques pour la santé de l'homme et de l'environnement. Donc, la définition de la santé, sécurité au travail ou bien aussi l'environnement. Toute opération d'incinération. Donc, l'incinération, c'est une élimination. De traitement, on traite un déchet, c'est une élimination. De mise en décharge, la décharge, c'est une élimination. Donc, une décharge contrôlée, mais c'est une décharge sauvage. Ou de procédés similaires permettent de stocker ou de débarrasser des déchets conformément aux conditions assurant la prévention. On a l'élimination de déchets, mais chez j'ai fait l'élimination de déchets. Là. Pourquoi? Parce que l'effet de la prévention sur le risque par rapport à la santé et les impacts environnementaux, il faut qu'ils soient pris en considération. Dans la partie valorisation des déchets, c'est quoi? C'est toute opération de recyclage, de réemploi. Le réemploi, il y a la réutilisation, de récupération. Je vais récupérer un déchet. Quel déchet je vais le récupérer? D'utilisation des déchets comme source d'énergie. C'est une valorisation. On a les pneus, le caoutchouc usagé, les huiles usagées, comme des sources d'énergie. Ou toute autre action visant à obtenir des matières premières ou des produits réutilisables provenant de la récupération des déchets. Il y a que le déchet, au lieu de la décharge, on a extrait, on a fait des transformations le déchet et ce afin de réduire ou d'éliminer l'impact négatif de ces déchets sur l'environnement. C'est-à-dire au lieu de l'impact négatif sur l'environnement, on a réutilisé, on a traité, on a la valeur, ça veut dire un nouveau cycle de vie. Il y a un nouveau cycle de vie que l'environnement parle. Donc c'est un cycle de vie qui va finir et il va suivre beaucoup de transformations et ça peut aussi devenir un déchet et après on va le remettre dans des flachettes de production et ainsi de suite. Et dans tout ça, ce sont des définitions même la loi 2800. Exportation des déchets et importation des déchets, on parle des relations entre les pays. D'abord, il y a beaucoup de conventions sur les exportations et les importations des déchets. Ou là, quand on fait le Maghreb, il y a, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, une importation des déchets de l'Italie. Donc, quand on a fait le genre. نعم في الظرف كان جاو واحد الديشي من الايطالي
وداك لو ديشي اللي جا من ليطالي سان ديشي كتسمى ا هوت فالور انرجيتيك، وهنا كان جاي ديستيني بلي سيمونتري، يستعملوا لي سيمونتري في لي فور ديالهم اوليو ديتيليزي الفيول والغازوال. وكانت واحد الضجه. بوركوا؟ تو سامبلومون باسكو كيقول لك علاش هذاك لو بيي اكسبورتاتور دو ديشي n'a pas utilisé داك لو ديشي عنده في بلادو. بوركوا il veut se débarrasser منه عندنا حنا هنايا. واحد لا بوليميك دونك فيها دي حوايج ديال اللي هما معقولين وكاين شي حوايج ماشي معقولين. الا رجعتوا شويه ليستواغ راه ملي كانت ديك الوزيره ديال البيئه هي اللي كانت جو مابيل با ديال النون ديالها، هي اللي كانت الى اوتوريزي هذيك لاغيفي ديال لو ديشي. اي ان ميم طون سي ان ديشي اللي عنده اون فوا كتسمى ديشي ا هوت فالور انرجيتيك. مي نادر ليه بزاف ديال لا بوليميك فريمون. بور ما انا شخصيا il faut juste ça veut dire l'utiliser le déchet من لا ريسبسيون ديالو من النافير، يعني ملي كيجي في المرسى البور حتى كيمشي لانسينيراسيون، يعني خاص يكون داك لو سيركو تكون كونترولي، هذيك لا جيستيون خاص تكون كونترولي، صدق ما يمشيش تستعمل استعمال اخر كي بو جينيري باغ اكزومبل دي ريسك بالنسبه لا سونتي لا سيكوريتي بالنسبه للانفيرونمون. اما الا كان غادي يجي يمشي يدوز لانسينيراسيون دونك ما يجوش تخافوا عليه. بوركوا؟ باسكو سا فا سو ترانسفورمي ان CO2 au lieu qu'il soit un déchet solide. En même temps, le déchet, le gaz, le CO2 que nous allons émettre dans l'incinérateur ou dans le four, اللي غادي نستعملوا من l'énergie ديالو, normalement il خدمنا فيه الفيول ولا خدمنا الغازوال, donc on va émettre peut-être une quantité équivalente ou supérieure en CO2. وهنايا فين كتبان le bilan. Il y a un bilan, ce qu'on appelle le bilan carbone, et on compare entre les deux. Les valeurs énergétiques, oui, on va les comparer. L'impact sur l'environnement, on doit les comparer. On parle de ce qu'on appelle l'analyse pour comparer deux solutions ou deux produits par rapport à l'environnement. Et on parle de la CV, analyse cycle de vie. Donc la CV, elle peut nous permettre de nous orienter vers le choix important de solutions entre deux solutions ou entre deux produits. Donc, on va parler livret d'études de recherche, on parle de ACV, analyse cycle de vie. وهذا كيبين لنا بزاف الحوايج كنفي بوكو دو كومباريزون بارابور من تو سكابات من لا ماتيغ بروميير من الترانسفورماسيون ديالو من الترونسبور ديالو حتى ليليميناسيون فينال ديالو وكنشوفوا لا فالور انرجيتيك ديالو اي بليزيور بارامتر سور بليزيور بارامتر on peut le comparer et bien sûr ديك الساعه كناخذوا لا بون ديسيزيون qui est une décision basée sur une étude scientifique, une démarche scientifique. Alors, exploitation de déchets, sortie de déchets du territoire national soumis aux lois et règlements douaniers. Là, on va exporter un déchet, donc il y a des règlements de la douane, donc il faut les respecter. Importation des déchets, entrée des déchets provenant de l'étranger ou de zones franches au territoire national soumis aux lois et règlements douaniers. Là, pardon, il y a un mouvement pardon. Mouvement transfrontalier, des déchets, c'est-à-dire tout mouvement de déchets en provenance d'une zone relevant de la compétence d'un État à destination d'une zone relevant de la compétence d'un autre État et transitant par le territoire national. هنايا واحد الديشي ماشي لي انا مي جاي من عند دوله اخرى وغادي يمشي لدوله اخرى غير هو غيدوز من الارض ديالي. هنا on parle de mouvement transfrontière des déchets. C'est-à-dire غيدوز من التريتوار ديالي. باغ اكزومبل واحد الديشي جاي مثلا من فرنسا وغادي يمشي لموريتانيا وغادي يمشي للسينيغال وغيدوز غيترونسبورتي بار كاميون. غيدوز من الشمال غيدخل المغرب غيضرب راس المغرب وغادي يمشي. هذا هنايا عنده سوايا دي ريغلومون ديالو وكيكونوا كلير وواضحين. Alors, maintenant, on va passer les 5 R. Ce sont des choses très simples, par rapport aux explications de tout à l'heure. Alors, la première des choses, c'est réduire. Le moyen le plus important pour minimiser les déchets. Il permet d'épargner des ressources qui ne sont pas nécessaires. Le but est d'éviter l'existence de déchets. Réduire, ça veut dire lorsque je fais un achat, je dois penser à réduire mon déchet généré. Maintenant, c'est ça. Il y a des réduire, parfois d'autres théories, qui disent que R, c'est au lieu de réduire, refuser le déchet.
refuser le déchet. Vous voyez, effectivement, c'est presque la même chose. Par exemple, je veux acheter, par exemple, un promoteur immobilier où je veux construire des immeubles. D'accord? J'aurais besoin, les éléments d'entrée du ciment comme élément essentiel. Mais bien. Le ciment, il est les sacs de 25 kg. On va par exemple 500 tonnes de ciment. On a des sacs, sans bien ça va générer deux sacs de ciment khawi. Avec le sac de ciment khawi, on va dire oui. Je sais que c'est un déchet. Très bien. Je peux voir avec celui qui va me fournir le ciment pour dire, au lieu de m'envoyer le ciment, des sacs en papier, dans des camions citernes. Donc, des camions citernes, on a une installation des silos de ciment. Une fois que j'ai le camion, je vais transfert pneumatique de ciment vers mon silo. Et je construis mes immeubles sans générer de déchets papier. J'ai fait quoi? J'ai refusé un déchet. Ou bien j'ai réduit un déchet. C'est la première des choses. C'est l'élément essentiel qu'on doit penser. Mais je dois penser à cette réduction. La réduction aussi, c'est voir un petit peu le processus de fabrication d'IALI, acheter l'ensemble des étapes de génération des déchets, et après je vais dire comment je dois réduire les déchets d'IALI. Je vais donner l'explication. Allez, fichier, enregistrer sous. Donc je vais enregistrer allez, pour la partager avec vous. Alors, j'ai une image. Et on parle de déchets 01. Donc, fichier nouveau. Alors, les industriels, d'abord je parle de les industriels, qui sont orientés vers la norme ISO 14001. La norme de management de l'environnement, ISO 14001 en sa version de 2015, c'est le système de management environnemental. Alors, la librairie des faits de recherche, il peut faire bien, alors, au niveau, je prends le cas par exemple d'une installation industrielle ou d'une usine, d'une société de transformation de production qui est composé de plusieurs processus. Processus LOUL, P1, qui atteint le processus P2, processus P2 qui atteint le produit qui doit la transformation au final, processus P3, et après le processus P3, ou d'autres processus, vers l'export, vers la livraison. La livraison du produit ou la prestation. Livraison ou une exaction d'une prestation. Alors, quand je dis qu'est-ce que mon propre processus ou mon entreprise comme matière première? Pour la première question, de quoi j'aurais besoin comme matière première? Et en même temps, de quoi j'aurais besoin de matière auxiliaire? Alors, les deux, très bien. La matière première, est-ce que la réception d'elle, ça va me générer un déchet? Et je vais commencer à poser des questions. Est-ce qu'il y a un déchet au niveau de la réception de la matière première? Je pose la première question. Les matières auxiliaires, je pose aussi la question par rapport aux déchets. Par exemple, je dis oui, effectivement, le déchet de la matière première, il dit qu'on fait des sacs en plastique, il dit qu'on fait des cartons, il dit qu'on fait l'emballage de l'eau. Donc, je vais trouver pas mal de déchets. Je pose la question, comment les réduire? Très bien, on pose la question, comment les réduire? Matière auxiliaire, la même chose. Les matières auxiliaires, il y a le mawad tanawiya, اللي كتولي في لا برودكسيون ديالي ولا في لا ترانسفورماسيون ديالي ولا في لو تريتمون ديالي يعني شي مواد اللي كنجيبها كنخدم بها. Alors je pose aussi la question par rapport aux déchets, génération des déchets في الاول et كنقول comment je vais réduire هذاك الشيء. Très bien. كندوز من l'opération processus 1 processus 2 فهاد لو بوين ثاني هنا je pose la même question. كنقول هاد البرودوي اللي خرج ليا من هنايا باش يدوز ترانسفورماسيون est-ce qu'il va générer un déchet في الخرجه ديالو.
Très bien. Et après, on et on part sur le même chose, le processus P2, est-ce qu'il va générer des déchets le P2? Et comment les réduire? Le P3, la même chose. Et il faut un bilan des déchets. Je vais sortir avec une livraison de produits ou d'une prestation et en même temps, je vais sortir un certain nombre de déchets. Et donc, faites une réduction le déchet d'Yali, il va tendre vers 0. Et c'est l'importance de la première ère qui est réduire les déchets. D'abord, on va نشرحوها شويه بلديه نشرحها شويه بشي حاجه اللي قريبه لينا. ناخذ لو كدير الديور ديالنا. كيكون بارفوا عائله فيها جوج الناس ثلاثه ديال الناس. كيمشيو كيجيبوا واحد التقديه ديال الخضره بزاف كيحطوها في الثلاجه كيبقاو كياكلوا في الزنقه برا كيبقاو كيجيبوا لي زومبورتي ملي كيجيو يشوفوا واحد الوقت اش كيلقاو داك الشيء اللي شراوه كله ولا غير صالح للاستعمال. في هذه الحاله هذه اسكو بو فير اون ريدكسيون ولا لا؟ effectivement que oui, que je peux j'achète que ce que je vais consommer. Et comme ça, est-ce que je vais réduire mes déchets ou là? Effectivement, donc les déchets, ils seront réduits d'une façon très importante. ندوزو لحاله اخرى. طيب باش نعطيك pour expliquer un petit peu, c'est la même chose que كيوقع في l'industrie. C'est la même chose que l'industrie, avec les explications داروا l'industrie. Même chose. في الطياب, on peut consommer, préparer le repas, le plat pour 2-3 personnes. Il y a la quantité de الماكله شحال شنو غيدار فيهم غيدار الشليضه هذه غيدار هذه غيدار البلا هذا غيدار هذا. مي نشوف لا كونتيتي كامله يقدر ياكل الانسان شحال اون بوا on peut manger واحد الانسان. وهنا on peut faire des petits calculs de distraction et on va voir que parfois on prépare اكثر بزاف من ce qu'on va manger. Et en fin de compte اشنو درنا؟ خرجنا واحد مجموعه ديال الفلوس اللي شريناها وجبناها وخسرنا عليه بزاف ديال لي زوبيراسيون في الدار وبزاف ديال الوقت وبزاف ديال الوقفه وفي الاخر فين غنمشيو لا بوبيل. Est-ce que c'est normal? Et bien la définition claire c'est que c'est pas normal. Même chose في l'industrie. في l'industrie par exemple نرجعوا للكور ديالنا هنايا باش نبسط لك شويه. J'achète un produit par exemple la matière première. عندي un produit يقدر يكون un produit qui est périssable. Ça veut dire عنده une date limite d'utilisation. هذا البرودوي اللي خديته هنايا لا ماتيير بروميير عندها اون دي ال اي دات ليميت d'utilisation. Si j'achète une quantité importante, ça veut dire كثر من la quantité que je vais produire. Ça veut dire la capacité de production ديالي كتعطيني شحال la capacité de consommation, la quantité de consommation وانا جات un produit اللي فيه كثر. Alors si هاد الدي ال اللي عندي كانت قريبه c'est-à-dire قريبه توصل داك البرودوي اللي بيريمي alors tout ce que j'ai acheté غادي يولي غير صالح للاستعمال ولا كان غير صالح للاستعمال غيولي un déchet. اذا j'achète la quantité que je vais utiliser et je fais attention à la limite d'utilisation. Donc الاولى هي la quantité à la limite d'utilisation et aussi quand on a d'autres paramètres اللي هو la qualité. هذاك البرودوي اللي جو في اشتي كل ما كانت عنده اون كاليتي مزيانه كل ما سا فا با جينيري بور ليا ان ديشي. كل ما كانت لا كونتيتي كو زاشيتي لي كونتيتي ريزونابل بار رابور ا مي كاباسيتي دو ستوكاج اي بار رابور ا ما كونسوماسيون كل ما جو في ايفيتي دو جينيري دي ديشي. وكل ما كانت دات ليميت ديتيليزاسيون مازال بعيده كل ما البرودوي كيبقى عندي صالح للاستعمال وما جو في با جينيري دو ديشي. اذا هنايا حوايج مهمه مزيان. اوتر شوز هنايا في ليفيكات دي ماشين الا كانوا لي ماشين bien contrôlées bien entretenues les machines performantes est-ce qu'ils vont générer des déchets? Non ou très peu. Par contre اذا كانت la machine فيها des mauvais réglages فيها des arrêts fréquents alors ça va générer ليا des déchets. Le personnel اذا كان عندي le personnel ديالي formé compétent, qui a fait le il sait faire les réglages, il sait faire les dosages, il sait contrôler les machines, il sait suivre les paramètres de réglage des machines, alors ça va générer moins de déchets.
Et bien sûr, il y a l'organisation, il y a la politique, il y a les objectifs, il y a pas mal de choses qui sont l'organisation de l'entreprise pour réduire les déchets vers zéro. Il y a l'étape, c'est le premier R. Donc, réduire ou bien refuser un déchet. Est-ce que c'est clair? Alors, pour réduire un déchet, on a un مثال d'abord, في certains pays في l'Europe, اللي الناس كيمشي يتغدى. ملي كيمشي يتغدى داك لومبالاج ما كيجيبوش كيخليه عند مولاه. صافي ديك هو كيقولوا انت انا باغي نشرب عندك هذاك ليليمون اكتيف اللي باغي انني محتاج له، مي داك الديشي ما بغيتوش خليه عندك. وهنا كنلاحظوها بزاف، ناخذ غير اللي كانوا بلي سامبل، صباط ولا صنداله كتمشي كتاخذ هذاك واحد الكرتونه، الكرتونه فيها لداخل واحد الكويرطات، والكويرطات في الصباط لداخل فيه واحد المجموعه ديال الكواغط باش ما عمرين الصباط يبقى واقف. الوغ كاين اللي كيشد داك الصباط كيخشيه في الصاك ديالو كيقول شي الاخر ما عندي ما ندير بيه خليه عندك. دونك كيدير لي السيجات تما عنده كيقيسو جاه بخير ولا خير يقول شي ديشي مع خليه عندك ما عندي ما ندير بيه. Alors, on parle de, c'est un refus, le déchet, c'est aussi une façon de faire. Alors, moyen de réduire les déchets, diminuer les opérations produisant des déchets dangereux, revoir et réviser régulièrement les procédures, évaluer les déchets lors de l'achat de nouveaux équipements, éventuellement, nécessite d'acheter un autre type d'équipement. Il y a quand même l'équipement qui a beaucoup de déchets, donc pourquoi ne pas choisir des équipements avec moins de déchets. Bon entretien des locaux à proximité des substances dangereuses, utiliser et stocker correctement les matériaux dangereux, utiliser des détergents et de l'eau chaude pour le nettoyage. Pour réduire les déchets, pour les produits chimiques, commandez la quantité que vous utiliserez. On ne va pas dépasser la quantité. Inscrire la date sur le contenu des produits chimiques. Évaluer les, on n'avait pas de la date, on a ce qu'on appelle aussi les produits, les règles, les ce qu'on appelle les par rapport au DLU. Donc on parle de la règle del FIFO. FIFO, c'est la production, on parle de first in, first out. اللي دخل الاول للمغازا خاصو يخرج هو الاول يمشي يتكونسوما، ولكن توجور en liaison avec DLU. نقدر نجيب ان برودوي شريتو اون اوكازيون ولا اون اوبورتونيتي بثمن رخيص، ولكن دي ال او ديالو قريبه تسالي، دونك هنا كيولي هذا هو الاولاني اللي خاصني نستهلكو قبل ما تفوت لا دات ليميت ديتيليزاسيون ديالو. Il y a plusieurs techniques في la production qu'on utilise pour un petit peu gérer les déchets. بحال في لي سوبر مارشي. Oui. بالنسبه لي برودوي اللي تيقربوا يساليو الاكسبيرا اللي تيقربوا الاكسبيرا يديروا من الاول للقدام. جوج الحوايج كيديرهم من القدام ولا كيديرهم لتحت في ليطاجير، وكيكون الثمن ديالهم ناقص، ولا كيحطوهم افيك دي بروموسيون كيقول لك شري وحده وخذ وحده فابور. عرفتي علاش كيديروا هكاك؟ حيت الا فات الاجل ديالو غادي يولي بالنسبه لي ان ديشي، وباش يديباراسا منه خاصو يخلص عليه الفلوس. دونك il doit voir une société qui va traiter هذاك لو ديشي باش يديباراسا منه، سورتو الا كان ان ديشي دونجورو. باغ كونطخ لي ديشي الاخرين لي ديشي دوميستيك اللي كيعتبروا ديشي دوميستيك ديشي ميناجي، هذوك يقدر يهزو شي لوحه في لا ديشارج لا بوبيل تدي لا ديشارج ومشي ما كاينش مشكل. باغ كونطخ الا كان بارفو دي ديشي دونجورو كيحاولوا باش يديباراسو منهم. الوغ هو اولي باش يلوحكم ديشي اش كيقول؟ اللهم ناخذ فيه النص ديال الربح، نص ديال الفلوس، ولا نخسر فيه كامل. دونك بارفوا كيديروا دي غوميز ا 50%، بارفوا ا 60%، بارفوا 30%، وكيبيعوه للناس باش يديباراسو منهم. Bien. Alors, séparer les solvants dangereux des solvants non halogéniques. On parle des solvants éviter d'utiliser des agents contenant des substances dangereuses. Il y a une substance dangereuse, ça veut dire mon déchet, il sera considéré comme un déchet dangereux. Donc, il y a quelque chose qui est non dangereuse, c'est plus pratique. Éviter les expériences générant des déchets radioactifs, biologiques ou produits chimiques dangereux. وهنا الناس كنشوف الناس في اللابوراتوار بارفوا يفون دي زيسي، خلط هذه مع هذه، خلط هذه مع هذه، خلط هذه مع هذه، بارفوا سا مارش با لوح، سا مارش با لوح، سا مارش با لوح. وهادشي لي زيكسبيريونس راه ميم في الديور الناس كيبغيو يصايبوا مثلا شي حلوه في الدار بور لا بروميير فوا ولا ان روسيت بور لا بروميير فوا، كدوك يخلطوا سميتو داك المقادير، لا ما تزيد هذه لا ما تزيد هذه، في الاخر ما صدقاتش اش غادير ليها لا بوبيل. وهذا سو سون دي شوز هما اللي كيجينيرو لي ديشي. Séparer les déchets chimiques des déchets classiques, bien sûr, et bien sûr déterminer si l'excédent de déchets chimiques peut être utilisé autrement ou la donner. Il y a un déchet, ou باش نمشي لا ديشارج ولا نمشي مثلا نعطيه نسيديه لشي حد اخر gratuitement. L'essentiel c'est que il sera utilisé ailleurs. Alors à la maison,
ne pas utiliser de produits d'entretien dangereux. ودراك نلاحظوها في الديور ديالنا ملي كيستعملوا الناس كيستعملوا الماء القاطع pour les travaux de nettoyage. Alors هذا c'est un déchet dangereux, c'est un produit dangereux. اللي غادي يمشي في القادوس وغادي يمشي ça va générer des problèmes. Acheter en vrac. Acheter en vrac, il est comme ça ديال العبار. ما تشريش في l'emballage. Tout ce qui est emballé, donc ça va générer des produits d'emballage. Réfléchir avant d'acheter des produits jetables. Une option réutilisable existe-t-elle? Lorsque j'achète un produit qui est jetable, automatiquement, une fois que c'est un déchet. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est utilisable? وهنا كانت واحد التوندونس واحد الوقت الناس كتستعمل دوك لي زوستونسيل دو كويزين ديال الماكله كلشي جوتابل بلا جوتابل لي فورشيت جوتابل الموس جوتابل لي كوير جوتابل alors là tout ce qu'on jette dans la nature ce sont des déchets et ils ont un impact alors il faut mieux utiliser des moyens qui sont réutilisables. Alors, apporter le repas dans un récipient réutilisable. Un récipient réutilisable, au lieu de ramener le repas, donc les barquettes qui sont. Alors, le deuxième R, réutiliser les déchets. C'est très simple. Donc, les déchets, au lieu de la décharge, on a besoin mais réutiliser, راه كنخسروا عليه حتى شي حاجه ما كنخسروا عليه والو ما كنخسروا عليه والو هذا الفرق بين réutiliser ou bien régénérer اللي غنشوفها من بعد. Alors réutiliser les déchets ça veut dire ما غنخسروا عليه والو et غنستعملوه هو نيت. Donc c'est le deuxième moyen le plus rentable de minimiser les déchets. Le produit ne finit pas dans une décharge, il n'y a que le déchet va marcher la décharge et en général aucun matériau supplémentaire n'est nécessaire pour le rendre utilisable. غنخسروا عليه والو. C'est un excellent moyen pour gérer les déchets dangereux au faible risque pour la santé humaine et l'environnement. On parle de cette soirée هذه قراعي كنبغي ندوزو الديشي نورمال ولا في مجال فورم دو بو هذه اون فاليز فيها البلاستيك فيها الحديد فيها الكرتون فيها داك الشيء غتفرق لكم اموار لي كاوتشو ديال لي غو هما مستعملين هنا كتعملوا في لي بارك دو جو الى اخره. لو تروازيام ار سي ريسيكلي دونك الار الاولى ريدوير الار الثانيه ريوتيليزي والار الثالثه ريسيكلي. Alors réutiliser les déchets نعطيكم une explication un peu شويه هي تقليديه باش نبسط لكم لا كومبريونسيون. خذوا باغ اكزومبل لي زوبيراسيون ديال البني اون انتربريز اندستريال اللي كدير البني ملي كيكونوا كيديروا في اللوندوي المرطوب كيرطبوا في الحيوط الى الارض في كيرطبوا حداها الحيط اللي حداها والارض لتحت مسخه عامره بالحجر عامره بلي شوت عامره بالوسخ وسيد خدام كيضرب في المرطوب يقدر ملي كيضرب لك المرطوب كطيح له شي حاجه ديال السيمون ديال داك المورتي هذاك المورتي اللي طاح وكان تما شي مسخ اسكيل بو لو ريتيليزي ما يقدرش اش ولا ان ديشي اذا سيت اون بيرت فلوس صحيحه اللي كتضيع. الوغ هذاك السيد اللي خدام تما كيدير المرطوب الا كان سونسيبيليزي وفورمي فهاد نوسيون ديال لا ريتيليزاسيون شنو يدير يدفع نيتويي ديك لابارتي التحتانيه ولا غادي في واحد الكوش ديال البلاستيك وان فوا داك البرودوي ديال البلاندوي كيطيح فوق منها il va le réutiliser. اذا اما احسن يريكوبيريه ويستعملوه ولا غيطيح فوق الحجر والتراب والوسخ وغادي يولي لكم ديشي وغادي يولي خاصو معاه حتى واحد لينيرجي باش يديروا بواحد الساك ويهبطوا لتحت باش يجي واحد الكامي باش يدير لا ديشارج. Alors là, ce sont des choses qui sont des réflexions simples. Recycler, c'est le troisième R. Alors, recycler, c'est meilleure option après réduction ou réutilisation. Il est différent de la réduction du fait du procédé utilisé. C'est-à-dire, on va faire un recyclage. Donc, ça, vraiment, on va faire quand je donne le produit, quand je vais faire des opérations de tri, ou comme ça, on va faire un recyclage. Exemple, les huiles usagées de moteur. On peut les recycler. Comment? هذاك الزيت غادي يمشي يدخل في واحد ان بروسيسوس دو تريتمون وغادي يرجع لنا يعطينا زيت اخرى. لي ميتaux principalement les métaux comme l'acier, l'argent, l'or, le fer, le cuivre كلشي. Les déchets métalliques c'est عامه le papier et carton كلهم هادو يسيوز ان recyclage. ناخذ لك هنايا ديال لو recyclage باش تفهموا مزيان l'importance ديالو. Surtout بالنسبه لي ميتaux. انا جو vous expliquer un petit peu en détail. Alors غادي ناخذوا عندنا جو فيغ واحد خطيط هنايا tout simplement comme ça باش نفرق هذه مع هذه. عندنا واحد باغ اكزومبل ناخذوا لو كدير لو فيغ pour produire l'acier اش كيخصنا عندنا هذا هو الرسول
عندنا واحد لو جيزمون المعدن ديال لو فير. دونك هاد المعدن كنخصو كنخسروا عليه واحد بزاف ديال الفلوس باش نخرجوه، صديق ليكسبلوطاسيون مينيير. غنجيو داك المينغي خاصك تحفر له، خاصك تحيد لابارتي الفوقانيه، خاصك دير بزاف ديال لي زوبيراسيون باش تخرجوه. اذا سا كود لينيرجي سي داباكت انفيرونمون الى اخره. ابخي كيدوز في ترانسفورماسيون، كيدوز لوزين les aciéries, les fonderies الى اخره، c'est la sidérurgie pour nous donner de l'acier. هاد l'acier هنايا c'est la phase de traitement. Après داك l'acier كيدوز واحد لا فاز اخرى تسمى لا فاز ديال ليوتيليزاسيون. وهنا قبل من التريتمون كان ديجا عندنا واحد لا فاز ديال الترونسبور. وهنا on parle de la phase de l'extraction. Donc extraction, transport, traitement, utilisation. ومن بعد كيعطينا ان ديشي. هاد لو ديشي الا حطيناه هنايا اش غيولي عندنا؟ غيولي عندنا الجبال ديال لي ديشي فوق الارض. Donc ça va occuper de l'espace et ça sera dangereux pour l'environnement et dangereux pour la santé ديال الانسان. Alors si on continue في هاد السيكل هذا واحد الوقت هنايا اش غيبقى عندنا زيرو. وهنا on parle de ressources naturelles. Ça veut dire هذاك البرودوي اللي خرجنا هنا كامل اون فوا ليكسترير من تحت الارض غادي نستريتيو وغنستعملوه ونخسروا الانرجي داكشي، ومن بعد غيبقى لنا يمشي لي ديشارج وغادي يولي عندنا الجبال ديال داك لو ديشي. الوغ il est pratique et normal et évident que au lieu de faire le circuit هكايا donc tout ce qui est généré comme déchet غادي يعاود يمشي وغادي يعاود يرجع لينا هنايا وغيدوز لنا هنايا يجينا هنايا يجينا هنا. donc on va faire un circuit fermé. Donc, je traite le complément, je traite le produit recyclé, je fais une utilisation, j'ai un déchet, on a pour recyclage, ainsi de suite. Donc, les déchets, il y a très peu de déchets. Donc, les déchets, كله غادي يمشي لهاد البلاصه هذه، غادي يعاود يتجمع. وهذا هنايا je vais jamais épuiser d'une façon rapide et abusive les minerais اللي عندي في لو سوسول، les ressources naturelles اللي كاينين في لو سوسول. دونك هذا علاش لو ريسيكلاج اللي تري امبورطون. هنايا في لو كوتي عندنا واحد لا بارتي اخرى اللي عطانا اكسبليكاسيون ديالها، هو لا برودكسيون ديال لو بابيي. الوغ سي اون كونتينيو ا برودوير لو بابيي، كنعرفوا ان البابيي كيجينا من لا فوري. الوغ سي بغينا نخرجوا البابيي والبابيي غادي يبقى يتلاح في الاخر، دونك on va détruire l'ensemble des forêts qui existent. Par contre d'abord كاينه l'option ديال le recyclage papier et carton. Donc je fais la production de papier carton, je l'utilise, je fais soit autres déchets ménagers avec ou l'entrée sélective, car j'ai un centre de tri, un transport et un recyclage. Et je vais refaire la boucle. Et je vais consommer très peu de la forêt, parce que la forêt c'est le papier, je vais consommer très peu de la forêt. Ou de la forêt, باش contenir un agent, contenir un impact positif, je dois implanter. Par exemple, j'utilise, j'exploite, j'implante. J'utilise, j'exploite, j'implante. Et ainsi de suite pour garder l'espace vert sans dommage. Avantage de le recyclage. Donc, elle prévient l'émission de gaz à effet de serre et pollution du sol et de l'eau. Et le stockage de l'eau, donc ça va éviter la pollution de l'eau sol et même pas la pollution de l'eau, surtout la nappe phréatique. La consommation d'énergie pour toute la partie transport, le minerai et l'extraction de l'eau. Économie d'énergie importante, bien sûr. Fournir à l'industrie des matières premières précieuses est devenu rare. هنايا ناخذ لو كال سامبل ديال مثلا les matériaux nobles اللي كتلقاهم مثلا في التليفونات comme le platine, comme l'or, comme plusieurs le silicium, plusieurs le silicium, oui, c'est pas le silicium. Et ce sont des produits, des éléments rares اللي كاينين في les téléphones. إلا جينا نشوفوا ان تليفون شحال كيهز ديال هاد الماتيري ديال هاد لي ميتو نوبل، نلقاو كيهز تري بو. ولكن إلا جينا نشوفوا شحال من تليفون كاين في العالم وجمعناهم كاملين وشوفوا داك لي ميتو اللي كاين فيهم، نلقاو سون دي كونتيتي كي سون انورم. سو سون انورم، سو سون دي طون اي دي طون. حنا فلو كنشوفوا التليفون شحال في الوزن ديالو كله وشحال فيه هوايا 100 غرام ولا 80 غرام وشحال غيكون فيه ديال داكشي. مي لا. Alors, il faut voir à grande échelle, il faut voir à l'échelle terrestre, et dire combien de téléphones fonctionnent dans le monde, combien, de la multiplication, des quantités très importantes. Donc, les matériaux nobles, mais qui c'est le téléphone,
كنحملوا دابا دي سوسيتي qui font la collecte ديال les téléphones et l'utilisation ديالهم comme في le recyclage. Dans le recyclage, il crée aussi de l'emploi. Donc, dans ce qui est toute la partie très sélective, traitement, génération des déchets, il a akhiri. Et donc, stimule le développement de technologies vertes, bien sûr. On a parlé de l'économie verte, de la technologie verte. Et bien sûr, réduit la nécessité de nouvelles décharges, parce qu'on va produire moins de déchets, donc pas besoin de nouvelles décharges, et pas besoin de nouveaux incinérateurs. Pour les déchets qui sont dangereux, qu'on va incinérer d'une façon légale et conforme, donc on n'aura pas besoin. Alors, je fais le circuit de la donc extraction du minerai, transport, transformation, utilisation, génération de déchets. Alors, on va faire un recyclage, transformation, utilisation, et on va faire un circuit fermé comme ça. Et on va utiliser très peu l'extraction du minerai pour le besoin GEL avec un transport qui est très réduit. Tout ça, c'est pour le R de recyclage. Alors, il y a le quatrième R qui est régénéré, c'est-à-dire transformer les déchets dangereux en produits utilisables, généralement par élimination des composants dangereux ou contaminés. C'est-à-dire on va traiter avec le déchet pour le rendre utilisable, pour le rendre moins dangereux. Exemple, nettoyer les solvants usagés pour qu'ils soient propres à nouveau. Un solvant, un produit solvant, c'est un déchet qui est dangereux. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une opération de filtration et de séparation liquide-liquide. Et après, j'ai le solvant que je peux traiter, réutiliser. Filtration et centrifugation des huiles de lubrification. Oui. Une huile, donc il va subir les particules solides suite le frottement entre les pièces métalliques. Et en même temps, transformation des zit suite le par la génération des cendres de l'eau. Alors, on a une filtration, c'est-à-dire séparation de l'eau ou des zit, et en même temps une centrifugation pour aussi séparer les particules solides de zit. Et ça devient une huile qu'on peut utiliser une autre fois. Le R, c'est le traitement des résidus. Ça veut dire que on ne peut pas ni réutiliser, ni recycler, ni régénérer. Le traitement. C'est-à-dire que le maqar au final, c'est la décharge. Alors, on doit le traiter avant de l'envoyer la décharge. Qui les effluents liquides, les steps, les stations de traitement des eaux polluées. Alors là, on fait un traitement. Le traitement, vous voulez qu'il y ait le produit les déchets, les effluents liquides. Alors, traiter le résidu, ça veut dire mise au rebut des déchets qui ne peuvent pas être utilisés autrement. Donc, décharge pour les déchets solides, égout ou fosse septique pour les déchets liquides. Et la décharge, on doit le traiter. Et la fosse septique, on doit le traiter. Et toujours suivre les bonnes procédures de mise au rebut. C'est-à-dire que même si un produit dangereux, avec le caractère de danger dialogue ou d'impact sur l'environnement, ou monsieur le la décharge ou l'abandonner quelque part. Là, alors là, il y a des textes réglementaires qui il est la façon de traiter les déchets ou là de déposer les déchets ou là de se débarrasser des déchets. Alors, c'est un schéma synoptique du procédé de traitement des effluents industriels. On a une source agence de l'eau à Dor, Garonne, en 2006. Alors, on a les effluents industriels. On a des effluents liquides. أول حاجة كتجي هنا في هذا البارتي هذا هنا كيبقى واحد دي غريور يعني واحد دي فلتر فيزيك دونك كيحيدوا لي ماتيغ سوليد كيدوز هنايا pour un système de traitement de préparation de l'aération. بعد كيدوز un dégazage هنايا كنحيدوا منهم les produits qui sont volatiles ou qui sont dangereux وهنا كان un traitement ديال سميتو ديال pour le réchauffage ديال liquide. Après هنايا كاين une partie اللي فيها une filtration. Donc هناك دي filtres multicouches اللي كان داك الفليون ليكيد كيدير من هنايا حنا كان ان تريتمون بكتيريولوجيك وفي تريتمون شيميك الى اخره. وهنا كنعاود نصفيوه مزيان. اون فوا كيتصفى كنخرجوا الحويجات لي بارتيكول سوليد كناخذهم هنايا ولي بارتيكول ليكيد لو ليكيد اللي كاين مزيان كندوزوه كوم ان موين ديريغاسيون. دونك كنستعملوه في ليريغاسيون بور لي اسباس فير. وحنايا on a réduit
باش نستعملوا الماء بروبر لو دو فيل ولا لو بوتابل بور ليغيغاسيون. حنا استعملنا لو اللي كانت غادي تلوح بجد تلوح في البحر. وهنايا عندنا برودوي اللي كون بو يوتيليزي في لو كومبوست، صافي دير غادي نديروه باش نصيبوا به لا تير فيجيتال. اذا الاغ الاولى شنو قلنا فيها انا الاخوان؟ لا réduire. réduire ou refuser un déchet. الاغ الثانيه réutiliser. très bien. والاغ الثالثه Recycler. recycler. والاغ الرابعه régénérer. والاغ الخامسه هي traiter les résidus. Résidus. اذا هذو هما لي 5 ار اللي عندنا pour le traitement des déchets. Alors d'abord quand عندنا واحد ensemble des informations relatives pas dans le traitement de résidus aussi. Donc il y a la collecte sélective, il y a le tri, il y a l'opération de recyclage. Donc le compost كيمشي للفلاحه. بالنسبه l'incinération اللي كنخدموا فيها les déchets solides. Donc la collecte usuelle la collecte de déchetterie كنستعملوا في l'incinérateur. هاد les incinérateurs كيعطيونا de l'énergie ou l'énergie نخدموا بها soit le chauffage soit l'énergie électrique. هنا pour votre connaissance كاينه في لا تركي une décharge عقلوا اسمع معايا مزيان une décharge في لا تركي qui alimente en électricité une ville entière. Donc une décharge اللي كانت سيبها كونسو في الاول باش ياخذوا من هذوك لي غاز جينيرالمون اللي كيكونوا من لا بيوديغراداسيون ديال لي ديشي اورغانيك. لي ديشي اورغانيك كيتحولوا سو فورم دو غاز. لو غاز جينيرالمون سي لو ميثان لو سي اش 4. وداك لو غاز كيحولوه هما في دي سونترال وكيبرودوي منه لينيرجي الكتريك وكياليمونتيو به لينيرجي الكتريك ديال المدينه. دونك هذا سي اون سول ديشارج. دونك il y a beaucoup de choses à faire في هذه المساله هذه. Alors, à la dernière partie, on va parler un petit peu des interventions d'urgence impliquant les déchets dangereux. C'est toute la partie اللي داخله في la FDS. Alors, la FDS, généralement, on parle d'un produit chimique qu'on utilise. Donc, quand on a la fiche de notre sécurité dialo, le français ou la MSDS, l'anglais, Material Safety Data Sheet. Donc, je lis, je m'équipe, je manipule. يقول لك ودي الا عندك مثلا ان برودوي شيميك اللي تدفق ليك ولا مثلا تكونطاميني ولا شي حاجه ولا ان ديشي كومون il faut réagir. On va voir beaucoup de choses في هذا الدومين هذا qui les généralement ce sont des révisions par rapport à la اللي شفنا في la sécurité chimique. Donc on passe rapidement على المساله هذه باسكو هادشي كلشي غتسمع شفتوه في la sécurité chimique. Alors en savoir, trouver des indices, estimer la quantité, la concentration, le débit, l'emplacement, observer la couleur, la taille et l'état physique. ديال هادشي ديال لي ديشي ديالنا لي زيفليون ديالنا. باغ اكزومبل كون جو فوا مثلا في لا سورتي ديالي مثلا في لوزين عندي بان عندي باغ اكزومبل هنايا كنشوف لي تراس ديال الويل دونك سي برودوي ويلو. كنشوف لا تراس ديال لي بلوم ديال لي زانيمو هنايا. دونك بارفوا جو كنلقى مثلا نلقى على البيتوم بارفوا كنلقى الحوت. الوغ هنايا جو دو دير كيسكو j'envoie à la nature. Donc je dois définir la quantité ديالي. Donc chercher des concentrations par des analyses physico-chimiques. Je dois définir mon débit en polluant et je dois définir aussi et caractériser l'emplacement. Soit je dois le calculer, soit je dois l'estimer. Il y a les données exactes. Et bien sûr, je vais observer l'impact avec les couleurs, la taille et l'état physique de ce que j'envoie par rapport au milieu récepteur. Maintenant, analyser les menaces potentielles, les menaces qui sont dues aux déchets dangereux, les incendies ou explosions. Alors, si je manipule des produits chimiques inflammables ou explosifs, alors je dois faire attention. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un incendie ou une explosion, ça va faire des destructions et ça va générer des déchets. Donc, à ce moment-là, je vais générer des déchets que j'aurai à faire beaucoup de choses pour m'en débarrasser. Les risques électriques liés aux espaces clos. Les risques électriques, surtout avec les vapeurs et les gaz inflammables. Les substances pouvant pénétrer dans l'air, l'eau, le réseau des égouts et bien sûr les mauvaises conditions de la météo. Donc, ce sont des analyses que nous devons faire dans le stockage des produits chimiques et le stockage des déchets. Intervention au niveau opérationnel. On doit agir tout en amont. Ça veut dire réduire les menaces. Comment réduire les menaces? Les intervenants de niveau opérationnel. Ils doivent protéger les personnes,
إذا كانت وقعت لا situation d'urgence liée aux produits chimiques. Il situe la zone de danger في بلاصة كاينة et bien sûr identifie les risques et besoins. هادو الناس اللي خدامين في l'entreprise. C'est-à-dire كيعرف اشنا هو لا ناتور ديال لو برودوي اللي عنده et en même temps il a qu'un incident كيعرف فين بلاصة كاين c'est quoi le produit et qu'est-ce qu'il peut générer comme dommage. Les tâches au niveau opérationnel possible, éteindre les incendies. هذا شنو le rôle ديالها. Si on éteint les incendies le plus vite possible, donc on va minimiser la génération de déchets. Sinon, donc on va تعطلنا في l'extinction des feux, donc ça va endommager بزاف ديال les produits, les machines, les matières stockées et ça va générer énormément de déchets. Donc empêcher la fuite de s'étendre. Il a une fuite وعمرت لي فوق le sol, donc وحبستها, donc je vais limiter l'impact ديالها sur le sol. Sinon بقات تكبر, donc l'impact غادي يكون important. Déplacer les victimes hors de la zone de danger, c'est le rôle des animateurs HSE et le rôle des sauveteurs secourus de travail. Les intervenants, limiter la taille et la progression de la fuite, ne pas se mettre en danger. Considérer les risques et autres problèmes de sécurité. Et je ne peux intervenir pour préserver l'environnement qu'en second lieu. Le premier, c'est quoi? C'est la santé humaine. C'est la sécurité humaine. Et à deuxième cas, je peux passer à la partie environnement. Alors, pour faire ça et pour le faire bien, il faut bien sûr avoir les instructions et procédures de sécurité. Il faut les suivre. En même temps, il faut avoir les DFDS les fiches de sécurité, la sécurité chimique. Et bien sûr, les instructions du responsable d'équipe. C'est-à-dire, il y a un superviseur, il faut demander au superviseur qu'est-ce qu'il faut faire. Utilisez vos connaissances et les procédures de sécurité pour trouver. أول حاجة les vannes, les robinets. Il y a une fuite importante في واحد réservoir. Alors, وذاك le réservoir مازال كيعمر. هو il fuit ومازال réservoir il est alimenté. Alors, la première chose que je dois faire, je dois chercher les vannes, les robinets pour fermer هذاك le robinet ou avec la vanne pour arrêter l'alimentation. Et en deuxième lieu, je vais chercher si je peux arrêter la fuite. Donc, vous cherchez les équipements d'urgence en matière des équipements de protection individuelle principalement. Et bien sûr, l'équipement de nettoyage, quels sont les équipements que je vais utiliser pour le nettoyage le plus vite possible. Alors, fermer les vannes robinets hors de la zone de danger. Couper l'alimentation électrique. Par exemple, une pompe qui alimente un réservoir, le réservoir a trop qui est donc je vais automatiquement arrêter l'alimentation électrique. Donc, de loin. Et comme ça, je vais arrêter la fuite. Éteindre les machines. Ça fait les machines. Et bien sûr, ne pas fumer. Le risque, il y a un produit, un gaz qui est explosif, qui est inflammable, et ça va générer des incendies et des cas encore plus graves. Alors, déplacez-vous et demandez aux autres de le faire. Restez au danger et bien sûr, restez aussi loin que possible. C'est pour la sécurité des camps, pour éviter de se prendre au piège dans une fuite ou là dans un problème au niveau des déchets dangereux. Alors, bloquer les flux, couvrir et fermer les drains et bouches d'égout, creuser des trous, créer des digues. Les digues, هما كنقول لكم مني بالتراب كديروا بحال واحد السد واحد الحاجز باش داك البرودوي اللي هو دونجورو ما يمشيش يعمر لنا السول كامل دو لو ديليميتي كروزي دي ترو غنجي نحفر ليه في الارض الطريق ديالو جو في كروزي باش داك البرودوي اللي غادي يجي يجمع ليه داك لو ترو اي ابري جو بو ريكوبيري داك لو ترو ونديرو في دي فو برامل يعني يكونوا ايطونش couvrir et fermer les drains et les bouches d'égout هادو وي باسكو كنعرفوا في لي انستالاسيون اندستريال ديالنا ملي كيكون عندنا دوك لي شوسي طرقان الجناب ديالهم جينيرالمون كيكونوا ديك لي بوش ديال لي زيغو هذوك لي بوش ديغو سي بور كوليكتي لي زو بلوفيال الماء الشتاء بار كونتر الماء الشتاء دونك باش مصايبين بواحد القوات مصايبين اون سيمون الوغ لا عندك ان برودوي كوروزيف وداز تمايا ودخل من لي بوش ديال لي زيغو ومشى ليهم دونك il va les détruire il va s'infiltrer في le sol et ça va endommager هذاك لو سيركوي كامل ولا غادي يمشي وغادي يخرج لينا في البحر. Tout ça, il faut avoir aussi des moyens en fonction de chaque situation pour un petit peu gérer les conditions dans les meilleures conditions. Utiliser des absorbants appropriés pour éponger les fuites. Et là, on parle les absorbants. C'est pour délimiter la zone. C'est pour absorber avec le déchet, le produit dangereux. Les matériaux de nettoyage peuvent devenir des déchets dangereux, effectivement. كنستعملوا بزاف ديال المسائل ديال النيتواياج كنستعملوها وبالاخص ça devient des produits dangereux donc il faut savoir comment les gérer aussi.
Ils doivent être correctement emballés, étiquetés, jetés. Mais un produit de nettoyage, ou ça, un produit dangereux, l'emballage. Je dois l'étiqueter et je dois le jeter. En fonction de la catégorie des déchets qui sont le produit les déchets similaires en attendant de voir le traitement en fonction des procédures de l'entreprise. Après le nettoyage, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, les réponses possibles. Élimination des déchets. Bien sûr, l'élimination des déchets, c'est qu'il y a des déchets dangereux, des déchets non dangereux. Donc, il faut garder les déchets dangereux prudents. Il faut décontaminer le sol. Le sol, le déchet, il faut qu'il soit une décontamination. Pour la décontamination, il y a plusieurs moyens et en fonction de l'étendue. Comme l'étendue cuir, il faut décontaminer par des moyens qui sont importants. Comme l'étendue serre, on peut le décontaminer par des moyens simples. Généralement, c'est l'extraction de la partie du sol qui est imbibée, qui est mélangée, avec le produit chimique. On peut dire dans des sacs en plastique, on peut traiter le sol, mais un produit chimique dangereux. Vérification de la présence de résidus dans la zone, il doit s'assurer. On a un produit dangereux, généralement, les déchets, des déchets radioactifs. Alors là, il faut faire une vérification. Est-ce qu'effectivement, des éléments radioactifs dans le sol? Et bien sûr, rédaction du rapport d'incident. Il faut dire voilà. Le rapport d'incident qui a généré un déchet dangereux ou un impact environnemental. Alors à ce moment-là, on doit faire dire là le lieu de l'incident, le lieu de l'incident, la date de l'incident, la zone exacte de l'incident et un descriptif de l'incident, les actions leader, les personnes qui ont intervenu dans le moment. La décontamination du sol de l'Bnadem. Il y a une décontamination aussi de l'Bnadem, élimination des substances dangereuses. Il faut avoir des stations installées au bord de la zone d'urgence. Donc, éliminer les produits chimiques pouvant se trouver sur les personnes, les vêtements, les EPI et les équipements. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que ils sont en train de décontaminer la personne. Mais ils sont décontaminés la tenue d'yellow. Donc, les EPI d'yellow, ils sont en train de le rincer avec des jets d'eau, ils rincent ça. Et après, ils trouvent pour compléter la décontamination d'yellow, ils trouvent une installation dédiée à la décontamination qui fait un jet d'eau important, avec un débit important, avec une pression importante, pour un petit peu décontaminer les particules qui sont dans le corps de l'acide. Donc, il y a des outils aussi, il faut qu'ils soient décontaminés. Il faut utiliser des gants. Il faut procéder au nettoyage, à la décontamination des outils utilisés et des équipements, bien sûr, pour ne pas avoir de problème après. Décontamination, on a décontamination du matériel, du sol, donc rincer, brosser, essuyer, aspirer. En fonction de la FDS et en fonction des instructions données par le superviseur. Parfois, rincer, c'est bien, mais parfois, rincer, c'est pas bien. Donc, c'est en fonction de la compatibilité avec le produit, le ma. Brosser, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Parfois, au lieu de brosser, il faut aspirer. C'est-à-dire l'aspirateur pour ne pas générer de poussière. Donc, les poussières sont dangereuses. Essuyer, parfois bien, parfois pas bien. C'est en fonction de l'impact par rapport à l'opérateur. Donc, c'est en fonction du cas par cas et en fonction des instructions données par le responsable et en fonction des instructions, les procédures de gestion des situations d'urgence. Les produits chimiques d'inactivation. Parfois, on utilise un produit chimique qui va rendre le produit dangereux inactif. Donc, il dissolve, il neutralise, il stérilise ou il désinfecte en fonction de chaque nature. Donc, on est en train de désinfecter les zones. C'est-à-dire, on fait des produits désinfectants pour un petit peu éliminer les effets du virus. Et bien sûr, décontamination en combinant ces méthodes. Parfois, on fait des éliminations physiques, et parfois, on fait des inactivations. Ça veut dire qu'on mélange un produit à un produit pour le rendre inactif. Alors, si le produit ne peut pas être décontaminé, il est considéré comme un déchet dangereux, nécessite une mise au rebut adaptée. C'est-à-dire que ça a un traitement adapté suivant les techniques, les bonnes techniques, les bonnes pratiques qui existent et qui sont utiles et qui sont données de satisfaction chez les autres sociétés. Alors, on termine notre formation et on ouvre la parenthèse aux questions.
est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose à expliquer? Je suis à votre disposition.